এটা মিটিং করুଛୁ আমার যা যা ইস্ୟୁଜ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆମ ରିଜନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ଅପଡେସନ୍ ସେଟା ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ସେଟା ଟିଲ୍ ନାଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 10 ବର୍ଷ ପଡ଼ିକିରି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିୟରିଂଟା ହେଲା ଏତେ ଦିନ ହଉନଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ଆମର ହେଲା 5 ତାରିଖ ସେଇଟାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ତେଣୁ ଆମର ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା 12 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ହିୟରିଂଟା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପେପର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବାର କଥା ଆମେ ସବୁ ଦେଇସାରିଛୁ এটা ବହୁତ ବଡ଼ ବିକଜ ଆମର ଆଜି ହେଇଥିଲା 7 ଲକ୍ଷ ରିଟାୟାରିଜ୍ ପେନସନର୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ସଫର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର ପେନସନ୍ ଅପଡେସନ୍ଟା ହେଉନି ପେନସନ୍ ଅପଡେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଏଭ୍ରି ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ ଆମର ହେଉନି ଯିଏ ଆଜି 1980ରେ ବି ଯିଏ ରିଟାୟାର କରିଛି ସେମ୍ ବେସିକ୍ ଆଜି ବି ସେ ସେମ୍ ବେସିକ୍ ପାଉଛି इवन आज जे आज क्लरिकल रिटायर कर ताठू बेसिक पाइब तो यहाँ इनजस्टिस आमर बर्तमान ये फंड जहाँ भी अच्छी पेंशन फंडटा आमर निजर फंड यहाँ गवर्नमेंट किसी सब्सिडी दौनी कि बजेट दौनी आम निज फंड निजर रिटायरीज तापर भी आमको ये पैसाटा दिया हो आमर जीएम आसी ना बट आमर ऑल इंडिया यूनियन बैंक फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी अच्छा ऑल इंडिया यूनियन बैंक रो फेडरेशन चेयरमैन अच्छा दाबी तो बहुत गुड़ा अच्छी क्योंकि यथा आमर जो इंश्योरेंस होमर हेल्थ इंश्योरेंस आम कहे इंश्योरेंस लास्ट 5-10 वर्ष बहुत बेसी हो गला प्रीमियमटा आम कहे बैंक किसी सब्सिडी करू सेटा टिल ना बैंक किसी करूनी तो आमर सेटा भी रिक्वेस्ट डिमांड अच्छी एटलिस्ट सब्सिडाइज करंतु आमर प्रीमियमटा कारण प्रीमियम इज बिकमिंग वेरी हेवी आउ आमर लोअर कैडर पेंशनर तांको बहुत बाधा पड़ुची